जय जगन्नाथ। आजिर एही ऐतिहासिक मुहूर्त एठारे उपस्थित आपण मानकु समस्तंकु विशेषकर माँ मानकु मु बहुत बहुत अभिनंदन जनाऊँ। आज हमारे साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। वह केवल हमारे देश के ही नहीं बल्कि सारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज उनका शुभ जन्म दिवस भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के तरफ से आपका जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व से आपके लिए अभिनंदन आ रहा है। आज के दिन इस शुभ अवसर पर आप हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मु एठारे उपस्थित सब माँ मानू खूब जोर रे हुलहुली पकाई प्रधानमंत्री को जन्मदिन शुभेच्छा जनवाक अनुरोध करुअछि। माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास जी, माननीय केंद्र जनजाति व्यापार मंत्री श्री जुएल राम महोदय, माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदय, माननीय केंद्र महिला और शिशु विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, माननीय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, माननीय सांसद श्रीमती संगीता सिंह महोदया, माननीय सांसद श्रीमती ममता महंत महोदया, माननीय सांसद श्रीमती मालविका देवी महोदया, माननीय सांसद अनिता प्रियदर्शिनी पट्टनायक महोदया, उपस्थित समस्त नेतृमंडली और विशिष्ट व्यक्तिगण, उपस्थित राज्य सरकार समस्त मंत्री परिषद सदस्यगण, माननीय समस्त विधायकगण एवं एठी उपस्थित समस्त सांसदगण, आज सभार उपस्थित हजार हजार माँ भौणी और भाई मैंने आज ऐतिहासिक मुहूर्त समस्त को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। आम सरकार क्षमता को आसवा पूर्वर माँ मान सुभद्रा योजनार प्रतिश्रुति देइथिले। जगन्नाथ संस्कृति रे माँ सुभद्रा हेउछंती शक्ति स्वरूपिणी और समता प्रतीक। कथा अछि जे माँ हेले पाठई देश जीव आगेई। ठीक सही परि जने महिला अर्थनैतिक दृष्टि सशक्त और स्वावलंबी हेले परिवार सामाजिक अर्थनैतिक निरापत्ता सुदृढ़ होता है। समान को आर्थिक क्षेत्र में स्वावलंबी करने एवं अर्थनैतिक प्रगति पाई सुजोग प्रदान करने को ओडिशा सरकार आनिछंती एक प्रगतिशील तथा वैप्लविक योजना सुभद्रा। आम समस्त अत्यंत आनंद और खुशी कथा जे सुभद्रार शुभारंभ पाई भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आम सहित अछंती। प्रधानमंत्री माँ प्रति भक्ति और सम्मान को आम समस्ते अनुभव करिछे। माँ ही थिले अभिनव उज्ज्वला योजनार प्रेरणा। माँ दुख कष्ट को अनुभव करिथिबा यशस्वी प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण कला परे आरंभ करथिले देशर समस्त गरीब माँ मानू गैस जगाई देवार महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना। आज यही योजना विश्वर अन्यतम बृहत लोक कल्याणकारी योजना। ओडिशा रे प्राय 53,20,000 महिला हिताधिकारी एवं देश में 10,35,00,000 गरीब महिला यही योजना द्वारा उपकृत होउछंती। सबुबले प्रधानमंत्री प्राथमिकता भितर गरीब युवक महिला और कृषक रही आसी। सुभद्रा योजना को आम जुगान्तकारी वैप्लविक एइथिपाई कहूछु जे यही योजना ओडिशार महिला मानकर अवदान प्रति आमर नम्र तथा कृतज्ञतापूर्ण स्वीकृति। यही योजना रे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम ओडिशार माँ मान बैंक खाता को सीधा सड़क अर्थ प्रदान करा जिवो, जहां से निज आवश्यकता अनुजाई व्यवहार करें। यही अर्थ को से क्षुद्र व्यवसाय घरोई उद्योग तथा पिला शिक्षा विनियोग करें। आम सरकार गठन होबार प्रथम दिन में कैबिनेट बैठक कर जो 4टी मुख्य प्रतिश्रुति
ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ସରକାର ଗଠନର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର କରକମଳରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା। ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେହି ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦମ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ। ମା ମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଭଳି ମା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେବ। 5 ବର୍ଷରେ ସର୍ବମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ଦଶନ୍ଧି ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଦେଶର 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏହି ଯୋଜନା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0 ଯୋଜନାରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ଆବାସ ପ୍ଲସ 2024 ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁ ବିକାଶ କାମ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଗତି କ୍ଷିପ୍ର ହେଉଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। 2036ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମର GSDP $500 ବିଲିୟନ ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ 2047 ମସିହାରେ ଏହା $1.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବୋଦୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଦେଶର ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ବଗି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବିକାଶର ଧାରା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା निश्चय तार इप्सित लक्ष्य हासिल करिवो। माननीय प्रधानमंत्री जी का ओडिशा वासियों के लिए असीम स्नेह और श्रद्धा की कोई तुलना नहीं है। मैं 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों के तरफ से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता अर्पण करता हूँ। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।